अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी खबरें लाया, आपके साथ कुछ खबरें शेयर करते हैं, उसके साथ तबसा। पीटीआई ने वज़ीर आज़म के लिए उमर अयूब खान का नाम फाइनल कर दिया है और एक डिसेंट नाम आया है और उनका मुकाबला शहबाज शरीफ साहब से होगा। लेकिन इससे पहले कि शहबाज शरीफ की जो मैं नामजदगी है उसकी एक अंदरूनी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने क्योंकि ख़ुद आना था और उनके बारे में पार्लिमानी पार्टी और दीगर रहनुमाओं के साथ जो बात तय हुई थी वो यही था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म के अहदे के उम्मीदवार होंगे। लेकिन जब शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब और उनके साथ वो चौधरी शुजात हुसैन, उनके साथ जो खालिद महमूद सदीकी जो MQM के थे, उनके हमरा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो अचानक नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि मैं अब ख़ुद वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। उन्होंने मरियम औरंगज़ेब को बुलाया, उन्होंने कहा कि आप ये फौरी तौर पर ट्वीट करें और ये इस पर पार्टी मौक़िफ़ दें कि मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब होंगी और साथ साथ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। तो फ़ौरन उन्होंने ऐलान कर दिया। उनके दिल में क्या आया, यानी शहबाज शरीफ को ख़ुद भी पता नहीं था, क्योंकि वो वहाँ पे भी ये कह रहे थे कि हमारे कैंडिडेट जो वज़ीर आज़म के होंगे वो नवाज शरीफ होंगे। तो ये एक अंदरूनी कहानी थी कि उन्होंने अचानक फ़ैसला किया और फैसले के साथ कबूतर ने यह भी बताया कि मरियम नवाज़ साहबा ने जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है उससे ब्रीफिंग लेना शुरू कर दी है। अभी हुकूमत को बनने में चंद दिन रह गए हैं, लेकिन ब्रीफिंग उन्हें पहले मिलना शुरू किया। तो जब ये मैंने जो खबर दी थी शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म और मरियम नवाज़ की वज़ीर आला की जो तैनाती है, नामजदगी है, इसके हवाले से तो ये मेरे कबूतर की खबर दुरुस्त साबित हुई। तो एक और दावत कबूतर के लिए वो मतलब मुझे करानी ही पड़ेगी। साबिक स्पीकर असद कैसर ने जब इमरान खान साहब से मुलाकात की तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तय हुई, जिसमें उमर अयूब का वज़ीर आज़म और असद कैसर के भाई जो हैं वो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और उसके साथ साथ जो अली अमीन गंडापुर की जो नामजदगी है। लेकिन अली अमीन गंडापुर के बारे में ये हुआ कि उनके एक वारंट भी निकल आए हैं, वारंट गिरफ्तारी भी निकल आए हैं, वो बहुत सारे पर्चों में नामजद किए गए हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर से है उनका पर्चा। तो अब देखना ये है कि वज़ीर आला बनने से पहले ही उन पर जो गिरफ्तारियाँ, सज़ा होने का खदशा, ये चीज़ें अब उन पर सामने आना शुरू की। देखते हैं उस पर अब उनका क्या बनता है। कबूतर ने बताया कि फरदौस आशिक अवान ने जब माफ़ी मांग ली तो उन्हें बहुत कुछ सुनने को मिला। अपना मौक़िफ़ देते रह गई कि ये हुआ वो हुआ, मैं इसको समझी कि ये सिविलियन है और इसने वर्दी नहीं पहनी हुई थी, उसके साथ साथ ये बेईमानी कर रहा था, फलां, ये जो भी मौक़िफ़ दिया। लेकिन अदालत ने अब उनकी खूब क्लास ली। तो अब फरदौस आशिक अवान साहब को ये साहब वैसे मुँह से ठीक ही निकले, जो उनका रवैया है वो साहबों वाला ही है कि ये कोई टीवी शो नहीं है कि जहाँ आप फ़ौरन थप्पड़ मार देंगी। ये पुलिस है जिस आपकी हिफाजत के लिए है, लॉ फोर्सेस एजेंसियाँ आपकी हिफाजत के लिए हैं। इनके साथ ऐसा रवैया किसी सियासतदान को नहीं अपनाना चाहिए, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। इसके साथ साथ PTI ने एक और फैसला किया है कि मियाँ असलम इकबाल को चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए नामजद किया है। वो मरियम नवाज़ का मुकाबला करेंगे। और जबकि मौलाना फजल रहमान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो शहबाज शरीफ को कतन वोट नहीं देंगे वज़ीर आज़म का। और उन्होंने एक और भी कहा है कि हम PTI से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और हैरान कुन तौर पर PTI की जानिब से पीपल्स पार्टी और नून लीग से तो और MQM से तो साफ तौर पर इनकार किया गया कि अब आपके साथ किसी किस्म की भी बातचीत में शामिल नहीं होंगे, सियासी बातचीत में। लेकिन उन्होंने PTI ने भी हैरान कुन तौर पर मौलाना फजल रहमान के लिए सॉफ्ट कार्नर रखा हुआ है और उन्होंने कहा है कि हम मौलाना फजल रहमान से बात कर सकते हैं। मतलब उन्होंने बानी PTI ने, अब मैं बानी क्या, इमरान खान साहब ने साफ तौर पर कह दिया। तो मौलाना फजल रहमान और इमरान खान के दरमियान मफाहमत की जो पॉलिसी है वो सामने आ रही है और बहुत जल्द जो मुझे लग रहा है
وہ یہی لگ رہا ہے کہ بہت جلد اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ دونوں ایک بھی جلد از جلد ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کو روز کے روز سیاسی صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سارے حلقوں میں ہمارا جو جس پہ ہم رہتے ہیں چھپن حنیف عباسی صاحب بشریار ریاض کا، اس پہ بھی نوٹس ہوا ہے، وہاں پہ بھی فارم 45 47 پہ گنتی ہوگی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن سے پہلے حل ہو جانی چاہیے، الیکشن کمیشن کو حل کرنے چاہیے، تاکہ پھر نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد جب حکومت بنے تو پھر صاف شفاف بنے، کیونکہ 19 فروری کو سینٹ کا آخری سیشن بھی بلا لیا گیا جو آخری ثابت ہوگا۔ اس کے بعد 28 فروری تک جو ہے وہ قومی اسمبلی کا بلایا جائے گا اجلاس، اور 3 مارچ تک توقع ہے کہ نئے وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کی نامزدگی ہو جائے گی اور وہ حلف اٹھا لیں گے 3 مارچ تک، ایسا لگ رہا ہے۔ کیونکہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، رات گئے تک آج یہی سنا اللہ کرے نہ ہی ہو، گیس کی قیمتیں یکم فروری سے بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ عام آدمی کا ان الیکشن کی وجہ سے جینا محال ہو چکا ہے۔ لوگ صرف اور صرف اب یہ دیکھ رہے ہیں، کوئی کاروبار نہیں کر رہا، کوئی آگے کی طرف نہیں چل رہا، کہ جو کہہ رہے ہیں کہ نئی حکومت آئے گی تو یہ کریں گے، نئی حکومت آئے گی تو وہ کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ نئی حکومت کا جو چہرہ ابھی تک سامنے آ رہا ہے یا جو اب سنیریو بن رہا ہے، یہ وہی پی ڈی ایم والی حکومت کی جماعتیں ہی ہیں جو اب آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن اب وہ ڈیلیور کیا کرتی ہیں اس حوالے سے دیکھنا ہوگا۔ لیکن کبوتر نے ایک بڑی باریک کی ایک بات کی، باریک بینی ہمیں دکھائی ہے، وہ یہ کہ مریم اورنگزیب کے الگ ٹویٹ آ رہے ہیں اور بیانات آ رہے ہیں، مریم نواز شریف کے الگ آ رہے ہیں، اور اس میں جو نقطہ بیان کیا جا رہا ہے وہ نقطہ ہے کہ نواز شریف سیاست سے کنارہ کش نہیں ہو رہے، وہ آئندہ 5 سال پوری سیاست دلجوئی سے کریں گے اور وہ ہماری نگرانی کریں گے، وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں ملک کے مقتدر حلقوں کے لیے اور سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے تمام افراد کے لیے، کہ ان دونوں مریمز کو، ڈبل ایم کو، کیوں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سیاست نہیں چھوڑ رہے، وہ ہماری سرپرستی کریں گے، اس کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ میں یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح یہ کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، کہ موجود مستقین کا بھی خیال رکھیے، کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اگر آپ کو میری بات، خبر، تبصرہ ٹھیک اور صحیح لگے تو۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں اور نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔